أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم K Enterprises Clearing Forwarding Shipping Agent Specialist for your Import-Export Shipments Office, No G16 Ground Floor, Karachi Cotton Association Building, Ab Habib Bank Plaza and City Station. I Chandigarh Road, Karachi, Pakistan. Email milyazam71@hotmail.com. Cell number 0092-0331-7115-625. WhatsApp. TK 企业为您的进出口货物提供清关货运代理专家办公室 No. G16 底层，卡拉奇棉花协会大楼 Ab Habib 银行广场和城市车站。I Chandigarh 路卡拉奇巴基斯坦电子邮件 milyazam7 地址符 hotmail.com 手机号 number 0092-0331-7115625 WhatsApp. مؤسسة تونتي كي تخليص وشحن وكيل الشحن المتخصص لشحنات الاستيراد والتصدير الخاصة بك. مكتب رقمي G16 الطابق الأرضي، مبنى جمعية قطني كراتشي، مقابل حبيب بنك بلازا ومحطة المدينة، أي طريق تشندريغار، كراتشي، باكستان. البريد الإلكتروني milyazam71@hotmail.com. رقم الهاتف 00923-0331-7115625 WhatsApp. TK Enterprises آپ کی درآمد برآمد شپمنٹس کے لیے کلیئرنگ فارورڈنگ شپنگ ایجنٹ ماہر. آفس نمبر G-16 گراؤنڈ فلور، کراچی کاٹن ایسوسی ایشن بلڈنگ، حبیب بینک پلازا اور سٹی اسٹیشن کے سامنے. I چندریگڑھ روڈ، کراچی، پاکستان. milyazam71@hotmail.com. سیل نمبر 0092-7131-7115,15625. واٹس ایپ پر ایمیل کریں. أفغير الله أبتغي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. جھٹ بول اٹھیں گے کہ خدا کا. کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے. سيقولون لله قل أفلا تتقون. بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں خدا ہی کی ہیں. کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو خدا ہی کی ہے. کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے. عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون. وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے. قل رب اما ترینی ما یوعدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو
कि ए परवरदिगार, जिस अजाब का इन कुफ्फार से वादा हुआ है, अगर तू मेरी जिंदगी में उन पर नाजिल करके मुझे भी दिखाए, रब्बि फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, तो ए परवरदिगार मुझे इससे महफूज रखियो और उन जालिमों में शामिल न कीजिए। व इन्ना अला अन नुरियक मा नअदुहुम लक़ादिरून, और जो वादा हम उनसे कर रहे हैं हम तुमको दिखाकर उन पर नाजिल करने पर कादिर हैं। इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून, और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो, और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, और कहो कि ए परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, और ए परवरदिगार, इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ए परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूँ नेक काम किया करूँ। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो उसे जबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फ़इज़ा你说，穆罕默德啊，地球属于谁？地球上的人是谁？如果你知道的话，84，他们会说归真主。你说，那你就不记得了吗？85，你说七重天之主、大宝座之主是谁？86，他们会说他们属于安拉。你说，那么你就不惧怕他吗？87，你说万物的领域在谁的手中？他保护，而无人能保护他。如果你知道的话，88，他们会说一切都属于安拉。你说，那你是怎么被迷惑的呢？89，相反，我给他们带来了真理，而他们确实是骗子。90，安拉未曾有儿子，也未曾有任何神灵与他同在。如果有的话，那么每个神都会夺取他所创造的东西，并且其中一些神会试图战胜其他神。阿拉是崇高的，超越他们所描述的关于他。91，他深知看不见和有目共睹的事物，他比他们所联想到的事物高高在上。92，你说，穆罕默德啊，我的主啊，如果你向我展示他们所应许的。93，我的主，请不要将我置于不法之人之中。94，事实上，我能够向你们展示我对他们的应许。95，诺贝尔古兰经。用最好的方式击退他们的邪恶，我们最了解他们所描述的内容。96，并说，我的主啊，我向你寻求庇护，免受魔鬼的煽动。97，我向你寻求庇护，我的主，以免他们与我同在。98，因为这就是不信道者的状况，直到其中一个人死亡时，他说，我的主，请送我回去。99，以便我可以在我留下的事情上行正义。不，他只是在说一个词，他们身后是一道屏障，直到他们复活的那一天。23:100，诺贝尔古兰经。Скажи, а Мухаммад, кому принадлежит земля и все, кто на ней? Если бы ты знал, 84, они скажут, к Аллаху. Скажи,
Тогда ты не вспомнишь. 85.